फैज हमीद के बाद इमरान खान का क्या होगा? क्या साबिक वजीर आजम के खिलाफ रियासत अपना शिकंजा मजीद सख्त कर देगी और उन्हें अडियाला जेल से पाकिस्तान के काला पानी मच जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा? क्या अब पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेल की सबसे खतरनाक वार्ड मिर्ची वार्ड में अपनी कैद काटेगा? मच जेल क्यों खतरनाक कहलाई जाती है और जेल की मिर्ची वार्ड में ऐसा क्या है जिसे सुनकर लोग काम चाहते हैं? मच जेल में पाकिस्तान की कौन कौन सी सियासी शख्सियात कैद रही और उनका अंजाम क्या हुआ? चिराग बाली और मोहम्मद खान डाकू का नाम मच जेल के साथ क्यों जुड़ा है? ये तमाम तफसीलात मेरी आज की स्टोरी का हिस्सा हैं। मैं हूँ आयशा जुल्फिकार और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। पीटीआई के बार बार अडियाला जेल के बाहर दिए जाने वाले धरनों के बाद विफाकी वुज़रा ने बानी पीटीआई की अडियाला से किसी और जेल मुंतकिली का इशारा दिया। वजीर मुमलिकत दानियाल अजीज के मुताबिक अडियाला जेल में 8,000 से ज्यादा कैदी हैं। हुकूमत किसी किस्म का सिक्योरिटी रिस्क नहीं ले सकती। बात तो ठीक है, लेकिन बानी चेयरमैन को खतरनाक तरीन मच जेल मुंतकिल करना भी तो ज्यादती होगी। मच जेल क्यों खतरनाक है? इस पर बात करने से पहले मैं चाहूंगी कि मच जेल से जुड़ी कुछ तारीखी हकीकतें आपके सामने लेकर आएं। बदनामे ज़माना और सख्त तरीन सिक्योरिटी की हामिल बलोचिस्तान का काला पानी कहलाई जाने वाली मच जेल सन 1928 में अंग्रेजों ने तामीर की। ये कोयटा से 60 किलोमीटर के फासले पर जिला बोलान के कस्बे मच में वाक़या है। मच सतह समंदर से 1000 मीटर बुलंद और चारों जानिब से पहाड़ों में घिरा एक कस्बा है जिसकी आबादी 50,000 से ज्यादा है और इसे कोयले की कानों की वजह से छोटा दुबई भी कहते हैं। 1100 एकड़ रकबे पर मुहित जेल की सिक्योरिटी गैर मामूली है। मजबूत चार दीवारी और उस पर नस्ब क्लोज सर्किट कैमरे जेल में सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात को जाहिर करते हैं। जेल की सिक्योरिटी के लिए एफसी, एलीट और पुलिस के दस्ते मुकर्रर हैं। 2024 में 29 और 30 जनवरी की रात बीएलए के दहशतगर्दों ने जब मच शहर पर हमला किया तो दहशतगर्दों ने जेल समेत रेलवे स्टेशन और लिवी थाने को भी निशाना बनाया। दहशतगर्दों के रॉकेट हमले में जेल के मरकजी दरवाजे और दीवारों को नुकसान पहुंचा, लेकिन पुलिस और एफसी की जवाबी कार्रवाई ने दहशतगर्दों को 9 लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। मच जेल के गेट नंबर 4 से मुल्हिका वार्ड नंबर 9 बदनामे ज़माना जेल की दहशतनाक वार्ड के तौर पर मशहूर है, जिसे अंग्रेजों ने उन कैदियों के लिए मुख्तस कर रखा था जो झुकने से इनकार करते थे। और सब जानते हैं झुकने से इनकार आज़ादी हिंद के मुजाहिद ही किया करते थे। मच जेल की वार्ड 9 को मिर्ची वार्ड भी कहा जाता है। वार्ड का ये नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ लाए जाने वाले कैदियों के खाने में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक मिर्चें डाली जाती हैं। ये एक ऐसा अनदेखा तशद्दुद और हरबा था जो कैदियों को जल्द मौत के दहाने पहुंचा देता था। तशद्दुद का ये तरीका अंग्रेज दौर में राइज हुआ था और बदकिस्मती से ये अब तक बरकरार है। वार्ड नंबर 9 या मिर्ची वार्ड जेल के एक जानिब वाक़या है जहाँ अक्सर सन्नाटा रहता है। इतनी बड़ी वार्ड में एक कैदी को एक बैरिक में कैद किया जाता है और ये कैद तन्हाई से ज्यादा अबतर है। 2022 में जब इमरान खान हुकूमत से बरतरफी के बाद जारहाना अंदाज में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे थे तो उस वक्त के विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धमकी दी थी कि तहरीक इंसाफ के सरबराह को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें मच जेल की मिर्ची वार्ड में रखा जाएगा। बानी चेयरमैन उस वक्त तो मच जेल नहीं पहुंचे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनका अगला मुकाम मच जेल ही होगा। मच जेल को पाकिस्तान की बदनाम तरीन जेलों में से एक कहा जाता है। बोलान में वाक़ मच जेल का मवाजना अक्सर अंग्रेज दौर की भारत में मौजूद अंडमान जेल से किया जाता है। अंडमान जेल को दुनिया काला पानी के नाम से जानती है। क़याम पाकिस्तान के बाद से यहाँ पर शुतर बेमहार कैदियों को रखा जाता रहा है जो सख्त ज़ाब्ते अखलाक की ताब नहीं ला पाते और जेल में अच्छे बच्चे की तरह वक्त पूरा करते हैं। यहाँ लाए जाने वाले कैदियों में ज्यादातर हाई प्रोफाइल होते हैं। मच जेल की वजह शोहरत कैदियों से रवा रखे जाने वाला सलूक भी है। मच जेल क़याम पाकिस्तान के बाद 2 बदनामे ज़माना कैदियों चिराग बाली और मोहम्मद खान डाकू की कैद के हवाले से भी मशहूर है। चिराग बाली आदी मुजरिम था, ये डाकू, लुटेरा और कातिल था। पंजाब भर में चिराग बाली दहशत का निशान बना हुआ था। खतरनाक तरीन इश्तहारी ने गिरफ्तार होने से कबल सैकड़ों घरों के चिराग गुल किए थे, जबकि तिलागंग का रहने वाला मोहम्मद खान डाकू एक सीधा सादा पेंशन याफ्ता फौजी था जिसे हालात ने बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया
اور جسے صدر ایوب خان نے ایک وہم کی وجہ سے مچھ جیل میں ڈال دیا تھا۔ کسی نے صدر صاحب کے کان بھرے تھے کہ نواب کالا باغ ڈاکو محمد خان کے ذریعے صدر کو قتل کرانا چاہتا ہے۔ مچھ جیل کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جو سیاسی شخصیت یا صحافی حکومت کو ٹف ٹائم دے اسے مچھ جیل بھیج دو۔ کسی زمانے میں مشہور تھا کہ مچھ جیل میں لائے جانے والے سیاسی قیدی کو 3 سال تک کوئی پوچھتا نہیں تھا کہ بھائی جیل کیوں آئے ہو، تمہارے خلاف کیا مقدمہ ہے۔ مختلف اوقات میں یہاں نواب اکبر خان بگٹی، نواب خیر بخش مری، سردار عطا اللہ مینگل، صادق عمرانی اور معروف صحافی صدیق بلوچ بھی قید رہے ہیں، اور اب عمران خان کو یہاں منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مچھ جیل کو خطرناک کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ مچھ جیل کا سخت ترین ضابطہ کار ہے۔ انگریزوں کے زمانے کا لاگو تحریری ضابطے کی خلاف ورزی نہ تو جیل کا عملہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قیدی۔ جیل کی حفاظت پر مامور سپاہیوں کے لیے ہر روز ایک نیا پاس ورڈ جاری ہوتا ہے جسے یاد رکھنا سپاہی کی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی غلطی سے بھول جائے تو اسے سخت سزاؤں سے گزرنا پڑتا ہے۔ مچھ جیل میں قیدیوں کے لیے ملک کی دوسری جیلوں سے مختلف سزائیں نافذ ہیں۔ یہاں قید تنہائی کے علاوہ ہتھکڑی لگانا، بیڑی لگانا، ناقص خوراک دینا جیسے زیادہ مرچوں والا کھانا، تشدد کرنا، نشے کا عادی کرنا اور گنجائش سے زیادہ قیدیوں کے ساتھ رکھنے کی سزائیں بھی شامل ہیں۔ مچھ جیل کی پولیس بھی جیل کی طرح ہی بدنام ہے۔ یہاں پولیس ہر سہولت کی پیمنٹ لیتی ہے، حتیٰ کہ سرکاری طور پر ملنے والی سہولت بھی بغیر پیسوں کے ممکن نہیں، جیسے قیدیوں سے ملاقات، گھر سے آئے سامان کی بحفاظت قیدی تک پہنچانے کا معاملہ، عدالتی پیشی ہو یا ہسپتال میں معائنہ، پولیس اسی وقت لے کر جائے گی جب قیدی مخصوص رقم ادا کرے گا۔ یہاں ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے، عام مار پیٹ سے بچنا ہے تو بھی پیسے دینے ہوں گے، اور اگر بدترین تشدد سے بچنا ہے تو اس کی فیس کئی گنا زیادہ ہوگی۔ مچھ جیل میں اس وقت بھی 845 قیدی موجود ہیں، جن میں سے اکثریت قتل، اقدام قتل، زیادتی، دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات میں سزائیں کاٹنے والے ہیں۔ جیل میں 1978 کے بعد سے پھانسی لگانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب تک 61 مجرموں کو پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے، جبکہ 92 قیدی ابھی بھی ڈیتھ سیل میں موجود ہیں۔ مچھ جیل کا پھانسی گھاٹ پراسرار اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جیل میں پھانسیوں کا سلسلہ 1978 میں ضیاء دور سے شروع ہوا اور 2015 تک 61 قیدیوں کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ KESC کے MD شاہد حامد شہید کے قاتل MQM کے رکن سولت مرزا کو بھی مچھ جیل میں ہی 2015 میں پھانسی دی گئی تھی۔ پھانسی کی سزا کا عمل کافی خفیہ رکھا جاتا ہے۔ پھانسی والی صبح سے ایک روز پہلے جلاد کو بڑے خفیہ طریقے سے اسلام آباد سے مچھ جیل منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے آتے ہیں اور کب آتے ہیں اور کب جائیں گے، یہ صرف جلاد یا پھر ان کو لانے والے ہی جانتے ہیں۔ اتنے سخت حصار کے باوجود 2015 میں سولت مرزا کو پھانسی دینے کی ویڈیو جیل سے باہر نکل گئی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ یہ سنگین لیکیج تھی جس سے مچھ جیل کی سیکیورٹی ہی بے نقاب نہیں ہوئی، بلکہ اسلام آباد سے کوئٹہ تک سیکیورٹی حکام کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔